So this is the configuration path. तुम जो first इटा को सब configure करिया पड़िबो creator किए pipeline mode कौन then edit catalog schema serverless environment dependencies all these things you have to set up first. then तुमको जाएंगे इटा को रन करिया को पड़िबो ओके जोटा मैं कहइथिली बट ये जो टेबल से हला sample tray okay yes okay so this is the code the catalog ଯିବ ତମେ then samples এটা তো receive ହେଇଛି okay delta shares received ଏ samples ଭିତରେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ you can see all this data okay ତ ଆମର ଏଟା କଣ ଅଛି nice taxi ଆ ଭିତରେ ତମର trips ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ you can take all this data basically ତମେ either delta live table ନେଇ ପାରିବ or else ତମେ ଯଦି try କରିବ ଏଇ କୋଡ୍ ରେ ତମେ ଯଦି try କରିବ let me try that okay କିଛି ଗୋଟେ file କୁ ବି read କରିବା ପାଇଁ that is also possible okay okay it is asking me pipeline assets add exploration notebook add SQL Python file for table definition notebook ସେ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ add କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା I think data new pipeline right so what you have to do is you have to go to here new you need to create a ETL pipeline so ETL pipeline होची हमरो DLT pipeline okay so एठी जाएंगे तमे कोन करबो ना start with sample code python start with sample code start with empty file pipeline new transformation with the transformation file associated in existing workspace you can see advanced start with empty file start with an empty file okay folder path it is python file notebook कोडा गला eta default folder structure start with the existing asset so it is asking for the pipeline root folder existing जो हमें यूज करेंगे is pipeline with meta store okay सेटा configuration पचाच so basically ଯେତେବେଳେ ତମ select କରିବା ଅଛି you have to go here and you have to ଯେମିତି ବି build କରିଦବ select କରିବ with sample okay sample code ହେଲା ପରେ then you can change your code and empty file ଏଟା ତ ହବନି python ଏଟା ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ତମେ directly ଗୋଟେ sample file ସେ ତମକୁ create କରିକି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା automatically ସେ ଦିଟା ତମକୁ sample file create କରିକି ଦଉଛି similarly if you want also you can add it okay our home page is already tab open okay ତମେ ଏଟା try କର let's see ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା how to connect to GitHub okay ତ ତମେ ଜାଣିଛ what is GitHub ନା ଜାଣିନ କୋଡ୍ ରେ ଥିଲା। এটা হচ্ছে version control system ଗୋଟେ କୋଡ୍ ର କୋଉ version କଣ changes ହେଲା କଣ ହେଲା we can make a track of it basically ଆମର ଗୋଟେ CI/CD pipeline ରହୁଛି okay CI/CD pipeline ହଉଛି କଣ କି continuous integration and continuous deployment ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଡ୍ ଟାକୁ ଗୋଟେ build କରୁଛ and ତାକୁ deploy କରୁଛ okay so every time ତମର ଗୋଟେ new enhancement ଆସୁଛି enhancement ମାନେ suppose କିଛି ଗୋଟେ new changes ତମେ ଚାହିଁଲ କି ନାଇଁ ମତେ ଏଇ changes ଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ କଷ୍ଟମର ର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଫଙ୍କସନାଲିଟି କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫିକ୍ସଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ମଲ୍ଟିପଲ ଟାଇମ୍ସ ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ତମେ କଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କୋଡ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ପୁଣି କୋଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି
ମାନେ ତାକୁ deploy କରୁଛ and deploy କଲା ପରେ then you are using that. Okay, then you are using that one. Okay, then ଆମର କଣ ହଉଛି ନା, let me go here. I'll go to here. Okay, okay, then ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ. Okay, but here the problem କଣ ହଉଛି କି suppose ଆମେ multiple times ଆମେ change କରୁଛେ but suddenly customer required କି like ନାଇଁ 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 ମତେ ଆଜିର changes ଟା ଦରକାର ନା, I want to revert that change. Okay, ମତେ previous ଜିନିଷଟା ଦରକାର. So how will you do that? ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ version control ନଥିବ ତ ସେ କୋଡ୍ ଟାକୁ ରିଭର୍ଟ କେମିତି କରିବ? Because ତମେ ଜାଣିନ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ. It's very tough କି ପୁଣି ଥରେ କୋଡ୍ କୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଏଡିଟ୍ କରିକି, it's not a ideal way. Okay, so ideal way ହଉଛି କଣ କି ତମକୁ ସବୁବେଳେ କୋଡ୍ ର version control system ରେ କୋଡ୍ ଟାକୁ ରଖିବ so that previous version ରେ ଯାହା ଥିଲା ତମେ ସେଟାକୁ ରିଭର୍ଟ କରିପାରିବ. ତ ସେଇଟାକୁ achieve କରିବା ପାଇଁ we are using GitHub. Okay, and GitHub is being used by all the projects, all the applications, all the projects, either GitHub or Bitbucket. Okay, both the things they are using. ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ତମର କନେକ୍ଟ ରହୁଛି, ତମେ GitHub କୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ କୋଡ୍ ଟାକୁ ରିପୋଜିଟରି ୟୁଜ କରିବ. ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଭର୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଟା ତ ଠିକ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ and another advantages is that suppose multiple people are working, like you are working, other people are also working. Okay, ତ ସେ କେସେସ୍ ରେ କଣ ହଉଛି, ସପୋଜ ତମେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରୁଛ, ଓକେ ଯେମିତି କହିଲି ସପୋଜ ଗୋଟେ ପାଇପଲାଇନ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ବଟ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ବଟ୍ ତମକୁ କୋଡ୍ ଟାକୁ ମାନେ ଫାଇନାଲି ତମେ କଣ ଜଣେ ଲେଖିଲେ ସିନା ହଁ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲା, ବଟ୍ ଯଦି ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଉପରେ କାମ କରିବ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଉପରେ କାମ କରିବ କି ଆଉ ଗୋଟେ କୋ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଉପରେ କାମ କରିବ, ବଟ୍ ହାଉ ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ବୋଥ୍, ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ ତାକୁ ମେଲରେ ସେଣ୍ଡ କରିବ କି କଣ, ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ, ଯେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ ୱେରେ ତମେ ତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେଠି ବି ଆମକୁ GitHub ହିଁ ଦରକାର। ଓକେ, GitHub କେସରେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ କି ଦେयर ଇଜ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ବେସିକାଲି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା GitHub ର ଗୋଟେ ଅଛି ରିପୋଜିଟରି ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବ ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ସେପରେଟ ରିପୋଜିଟରି, ଅଣ୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପୋଜିଟରି ଦେयर ଆର୍ ସେପରେଟ ଫିଚର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ନେଇ କାମ କଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କି ଆଉ କିଛି ନେଇ କାମ କଲା, ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାମ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ବି ହେଲା ତମେ ମେନ୍ ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ମାଷ୍ଟର ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମର୍ଜ କରିଦେଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହାଉ ଦ ପ୍ରୋସେସ ୱାର୍କସ୍। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ହାପେନ୍ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, I'll just keep another, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ GitHub? Yes, sir. ବୁଝିଲା ତ CI/CD କରିବା ପାଇଁ we need GitHub and also to integrate our code. Okay, when multiple people are working there should not be any merge conflict, or there should not be any ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ଫେସ୍ କରୁଛି କି ପ୍ରପର ମ୍ୟାନରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା, ଡାଟା ମାନେ କୋଡଟାକୁ, ଏଠି ତ ଡାଟାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କୋଡଟାକୁ କେମିତି ରଖିବା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ GitHub ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସୋ ନାଓ ଏବେ କଣ କରିବା ଆମେ, ସୋ ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି you will see this is fine, this is fine. ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆମକୁ ଗୋଟେ GitHub, ସମସ୍ତଙ୍କର GitHub ରେ Git ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତମେ ଲଗଇନ୍ ନହେଲେ କରିଦିଅ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିକି Git ରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦିଅ। ଓକେ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍, ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ହାଉ ଟୁ ଓପନ୍, ଦେନ୍ ଆମେ ତାପରେ ଏଠି ସେଟଅପ୍ କରିବା। ବେସିକାଲି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସେଟ୍, okay so this is the way we are signing into GitHub, right? ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ sign into GitHub, then either you can sign in or you can create an account। ଏଠି ତମେ ଯିବ ଯେ new user
ସେ କଣ କରିବ ନା directly you can new to GitHub create an account or else continue with Google, anything you can do. Okay, first what you have to do, you have to create a GitHub account. Okay, ମୁଁ ଏଠି କଲି ଏଟା। Okay, it's automatically taking me to this. ठीक ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ଏଟା। You have to open the GitHub account, then you have to log into GitHub, then first এটা account ହେଲା ପରେ then what you have to do is, देखो ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର options ଅଛି, you have to set up, basically तुमको configure କରିବାକୁ ପଡେ, ମାନେ see I'll show you, yesterday also I was showing to the people, see your things will like look like this, ଏଟା ଦେଖିବ Databricks training এই ଟାଇପ ର ତମକୁ ଦେଖାଯିବ। So I'll tell you କେମିତି ଏଟା ଦେଖାଯିବ। See first you have to configure, so configure କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ already କରିଦେଇଛି but still I'll show you how to do। Okay, so basically ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଠି you have to go to profile, ନାଇଁ developer, I think linked accounts। Okay, so here ତମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା first you have to go to the linked accounts, ଠିକ ଅଛି। linked accounts କୁ ଯାଇକି what you have to do, first you have to add git credential, first ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ add git credentials। Okay, so ଏଠି ତମେ କଣ କରିବ, let me do one thing, I will delete it। Okay, ମୁଁ ଆକୁ delete କରିଦଉଛି, I'll show you again। So this is the first step तुमको କରିବାକୁ ପଡିବ add git credential, because तुमको git को Databricks ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ତମେ କଣ କନେକ୍ଟ କଲେ ହିଁ ତମେ ଯାଇକି କଣ କରିପାରିବ, ତମ କୋଡ କୁ ପୁsh କି ପୁଲ୍ କି ଯାହା ବି କରିପାରିବ। ଓକେ, so I'll tell you what is push, what is pull, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ କହିଦେବି ମୁଁ। ଓକେ, so just don't get confused, but here yeah, so basically ଆମେ କଣ କରିବା git integration କୁ ଗଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଗଲେ first ଏଠି यूजर को गले सेटिंग्स भितर आमे यूजर भितर लिंक्ड अकाउंट्स को जाइंकी वी सी ऐड गिट क्रेडेंशियल्स, एटा तले ऐड करले देखो गिटहब हे गला, निक नेम हमर एतिकी रहि गला। ओके, आमे कोन करबा कि एठी पर्सनल एक्सेस टोकन गोटे यूज करबा, ठीक अछि। देन एठी हम यूजर आईडी पासवर्ड जहां भी दबा कथा देबे। ओके, 9875। ओके, ठीक अछि। सो नेक्स्ट कोन करला, एठी हम एठी से टोकन मागुची, सो এই টোকেনটাକୁ ଆମକୁ ଜେନେରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, because to link it we have to generate this token, ଏଟା ହଉଛି personal access token। so to generate this token ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, you have to go here, ଏଠିକି ବି ସେମ୍ ସେଟିଂସ୍ କୁ ଯିବା ଆମେ, you have to go to the settings। ଓକେ, ଏଟା GitHub ରୁ ଆମେ ଆମର ଏବେ କଣ ଦରକାର, personal access token ଦରକାର। so what you have to do, you have to go to GitHub and you have to generate the personal access token, and once you generate it you can use here, ठीक है। So I'll go to settings, then I'll be going to left side which is called developer settings। Okay, then I'll be using this personal access token, देखिए left side अच्छी personal access token, I'll click over here, you can see there is tokens classic, you have to go to token classic। Okay, okay, here I have already generated, so I'll just remove this one, I'll just delete this one, and then again I'll generate a new token, generate new token classic। Okay, so I'll give that name, like any name you have to give, then okay, expiration you have to set, no expiration also you can set, you can set for 90 days, 30 days, whatever the days you want you can set up expiration, মানে তোমার এটা কেবে expiry ହେଇଯିବ access token টা, then again you have to regenerate the token। Okay, then you have to click over the repository, you have to click over the workflows and all these things, admin କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।
Okay, notification user. Then I'll generate the token. Okay, I'll click over here and it will generate. ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆମେ ଜେନେରେଟ କଲେ ଟୋକେନ। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଟୋକେନ ଜେନେରେଟ Yes, sir. କଲେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ବିକଜ ଫର୍ଷ୍ଟ वी नीड ଟୋକେନ। ଟୋକେନ वी नीड टू जनरेट फ्रॉम गिटहब। तापर से टोकेन को लेके हमें सेठी हमें गिट क्रेडेंशियल्स जो अच्छी सेठी ऐड करिया। क्रेडेंशियल्स माने यूजर नेम पासवर्ड किछि भी सीक्रेट जिंसटा क्रेडेंशियल्स। ओके, दैट वी नीड टू ऐड। ओके, ଏଠି ଯୋଉ ଅପସନ ଯାକ ଅଛି କଣ ସେ ଅପସନ ଯାକ? ସେ ऑप्शन सब अच्छी हमरा एडमिन अच्छी ए सब जिंस गुडा को बहुत सारा ऑप्शंस अच्छी जोटा कि तुमको कॉर्पोरेट माने ये लेवल रे एडमिन लेवल रे दरकार। राइट पैकेजेस, अपलोड द पैकेजेस टू गिटहब प्रॉपर्टी। ओके, then we have admin hook, repository hook, admin organization hook, then notification। ये सारा बहुत सारा ऑप्शंस ଅଛି। ओके, you can select it, you can ignore this। ओके, anything you can do। copilot ଅଛି ଯେମିତି ତମର AI ପାଇଁ। ओके, so let's generate the token here। once you generate the token देखो, so token सा generate है, এটা হচ্ছে আমার token। you have to copy this one and always make sure कि copy your personal access token। now you won't be able to see it again। so that is the disadvantage कि ଆମେ ସବୁବେଳେ କପି କରିଦବା ଆକୁ and ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା। ଓକେ, ବିକଜ ୱାନ୍ସ ତମେ ଏଇଟାକୁ ରିଫ୍ରେଶ କଲେ କି ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଭିଜିବଲ ତମକୁ ହବନି। ବୁଝିଲା? ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ପ୍ଲେସ ରେ କପି କରିକି ରଖିଦବ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକେନ ଟା। ଓକେ, ଆଇ କପିଡ ହିୟର, ଯେଟା ମୁଁ କପି କରିଦେଲି, କପି କରିକି ଏଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ଆଇ ୱିଲ ସେଭ ଇଟ୍ ହିୟର। ଓକେ, ଏଠି ମୁଁ ସେଭ କରିକି ରଖିଲି। ଠିକ ଅଛି। now it's a personal access token and ମୁଁ ଦେଖो ରିଫ୍ରେଶ କରିଦେବି କି କଣ ଦେଖ some of the necessary scopes you have selected are actually included in other scopes। only minimum set of necessary scopes have been saved। okay, ଏଇଟା different thing। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଫ୍ରେଶ କରିଦେବି ଏଇଟା ତମର vanish ହେଇଯିବ you can say। okay, ଯୋଉଟା କି ତମର ପଳେଇବ so that ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଟାକୁ ତମକୁ ରିୟୁଜ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରିଜେନେରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? Yes, sir. ओके ओके, सो नाउ हमर गेट क्रेडेंशियल्स गेट इंटीग्रेशन टा हे गला। ओके, गेट इंटीग्रेशन हे गला, हम लिंक कर देलो गेट अकाउंट सहित कि गिटहब सहित डेटाब्रिक्स को। एबे कोन करबा हमें, नाउ लेट्स गो टू द नॉट कैटलॉग एक्सप्लोरर, आई विल गो टू द वर्कस्पेस। इनसाइड दिस व्हाट आई विल डू, मते एठी गोटे गेट रो गोटे क्रिएट करिवार अछि। ओके, आई विल गो हियर, को फोल्डर भीतर भी करि परिबो, एठी भी करि परिबो, डजंट मैटर। यू हैव टू गो क्रिएट git folder। तुम देखो छोटे git folder, गोटे git folder। okay, git folder means that will be directly connected to git। okay, सेटा तमरा डायरेक्टली git सहित कनेक्ट हेची so that तमे जहां भी चेंजेस करिवो git रे कि जहां भी फेच करिवो कि ये करिवो दैट ऑटोमेटिकली तमे ताको पुश की पुल कर परिवो। so I'll tell you केमति होबो। git folder तुमको क्रिएट करिया पड़िवो, then you have to go to this url। okay, ए url टा तमे आनी कि एठी। okay, let's go to the my organization, your repositories। okay, so basically what I'll do that anything like this, let's say this one, flight price prediction। okay, so what I'll do, I'll just go देखो एटा होची तमरो GitHub रो गोटे होची, एटा होची तमरो organization name, एटा होची तमरो repository name। flight price prediction एटा होची तमरो repository name। okay, so तमे सेठी कोन करलो ना, तमे डायरेक्टली गलो कोड को, एठी तमरो देखुचो एटा एटा लिंक टा, देन यू हैव टू कॉपी दैट। ओके, कॉपी कर देलु, कॉपी करला परे देन कोन कलो एठी पेस्ट कर दो। ओके, नाउ यू कैन सी दैट गेट फोल्डर नेम कोन रहिला, गेट प्रोवाइडर कोन रहिला एंड गेट एवरीथिंग। ठीक अछि, क्रिएट ए गेट फोल्डर। सो बुझियला हमें केमति एटा कॉपी करले।
यू हैव टू गो हियर, जोटा कि तुम जहाँ भी जो प्रोजेक्ट तुम रखिच यू हैव टू गो हियर। ठीक अच्छे, वंस यू गो हियर तुमको ये कौन करा पड़ो, यू हैव टू कोड, बेसिकली तुम गोटे कोड करिकी यू हैव टू राइट इट, सेटा भी कर परिबो। और एल्स व्हाट यू कैन डू, जदि न्यू अच्छो देन व्हाट यू कैन डू, क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी। ये देखो ये गोटे प्लस सिंबल अच्छी, यू कैन गो हियर क्रिएट न्यू रिपोजिटरी कि इंपोर्ट कर पारे। वंस यू क्रिएट द न्यू रिपोजिटरी तुम गोटे रेडमी फाइल टा भी क्रिएट हो, तो से सेमती है कि तुम ऑटोमेटिकली, बिकॉज देखो एटा मैं ऑलरेडी क्रिएट कर देछि, देन यू डोंट हैव टू डू, मैं ऑलरेडी क्रिएट जो कर देछि, देन यू कैन इजीली इंपोर्ट दैट कोड। बट सपोज समथिंग गोटे न्यू तुम स्टार्ट कर गोटे प्रोजेक्ट किसी गोटे न्यू स्टार्ट करूछ, तो से केस रे कौन करिवो तुम, यू हैव टू गो एंड क्रिएट हियर, क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी हियर। ओके, गोटे रिपोजिटरी गोटे क्रिएट करले देन तुमको एठी जाईकी एठी शो करो बाय डिफॉल्ट गोटे रेडमी गोटे फोल्डर की फाइल गोटे क्रिएट हो जिवो, एंड ता भितर मेन की कोन गोटे क्रिएट हला, देन यू कैन गो एंड तमे कॉपी करिकी ताकू सेटा को इंटीग्रेट कर परियो। इंटीग्रेट करला परे कोन हबो ना, तुमको सेटा ए लोकल रे एठी तुमको अवेलेबल हो जिवो। ओके, आई विल टेल यू, क्रिएट गेट फोल्डर। ओके, नो मु गोटे काम करूची, तमे करिव, आई विल शो यू मोर डिफॉल्ट गोटे करूनी, आई विल क्रिएट ए न्यू ब्रांच। ओके, न्यू रिपोजिटरी गोटे मु क्रिएट करूची। ठीक अछि, ओके तमे एमती करिवो, गोटे न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करिवो। रिपोजिटरी चिन्ह हमर एटा गोटे प्रोजेक्ट कर देबो। ओके, descriptions and all these things देखो, रिपोजिटरी नहीं गला, description जदि किसी दबाको चाहूथुबो। ओके ओके। सर हम्म। सर इंडस्ट्री रे हमको गिटहब रो गोटे ही टोकन मिलथिबो सर पूरा टीम को सर। ना 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 ना, तमे इंडिविजुअली जते टोकन जनरेट कर परिबो, इट्स नॉट की गोटे टोकन। ओके, इंडिविजुअली तमे जते टोकन जनरेट कर परिबो। लेकिन सर एटा हम पर्सनल यूज पे नहीं मिले तो इंडस्ट्री रे भी बनी। नहीं पर्सनल यूज पे सेटा कहबी सेटा कहूच टिके एटा एक्सप्लेन ओके कर दिए। ओके, आगु को एटा बुझ परियो तमे कोन पे केतळ हबो। ओके, प्रैक्टिस डेटा इंजीनियरिंग, सो डिस्क्रिप्शन। ओके ओके, लेट मी क्रिएट एटा तमे फॉलो करिवो। ओके, बिकॉज़ यू आर न्यू टू गिट, सो एटा तमे क्रिएट न्यू रिपोजिटरी करिवो, तापरे डिस्क्रिप्शन दबो, देन क्रिएट ए रिपोजिटरी। ओके, ठीक अछि। सो नाउ वंस यू क्रिएट द न्यू रिपोजिटरी, तमे एटा कोन कलो, get started queue step setup desktop, setup in desktop। अरे नो 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 नो, git tech dick हे कला, देन ओके, सो इटा कमांड लाइन करछि। ठीक अछि, गेट स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अपलोडिंग, क्रिएट ए न्यू फाइल हम क्रिएट करबा। ओके, ओके ओके, लेट्स कमिट चेंजेस करिवो। ओके, commit message create readme। okay, commit changes। okay, now it is fine, then you have to go here upload files, then एठी गलो तमे, then you go to the code, एठी कॉपी गलो। ओके, बुझेला मु कोन करली, I created one new repository here। तमे भी एमती करे तळे किछि गोटे स्टार्ट करिवो, माने तमे सपोज गोटे तमे प्रोजेक्ट स्टार्ट करछो, बस तमे कोड सब लिखि देलो। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, बस तमे कोड गोटे लिखि देलो, ताको गोटे फोल्डर रखिलो, then you go you come here and create a new repository। once you create a new repository तापरे कोन करिवो ना, एटा कॉपी कर, एटा ए कोड अछि जो एटी कॉपी करलो, कॉपी करिकी ओके एटा कॉपी करिकी, देन डायरेक्टली एठी गोटे गिट फोल्डर जहां भी अछि, गिट फोल्डर अछि, एठी तमे पेस्ट कर देलो। ओके, देन यू हैव टू क्रिएट ए गिट फोल्डर। सर ना सेडे हाँ, रेडमी काहे के देले सर?
गोटे 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 फाइल क्रिएट करिया को पड़े नहले ब्लैंक फाइल तमरो केबे से एक्सेप्ट करूनी ओके माने तमे जदी ब्लैंक फाइल तमे रखुछ तमे एटा इंपोर्ट कर परिबो ओके सेति पई गोटे इंस्ट्रक्शंस किछि गोटे फाइल इट्स नॉट अबाउट रीड मी इट्स अबाउट एनी फाइल यू कैन क्रिएट जोटा कि गोटे माने एटा इंपोर्ट तमे केमति करिवो ए जिंसटा आसिया पई ई गोटे फाइल तुमको दरकार एठी एटलीस्ट गोटे फाइल दरकार जोटा कि तमे एटा को कनेक्ट करि परिबो नहले कोन हबो ना तुम सेटा एई पेजटा जनरेट ही हबोनी so that is why ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ଫାଇଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲି redmi ଫାଇଲ ଯୋଉଟା କି about ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ର ଫାଇଲ ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ର ଫାଇଲ ଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଓକେ ସୋ ଦେନ୍ Understood, sir. ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ଏଠି କନେକ୍ଟ କରିଦେଲି ଏଠି ବି redmi ଫାଇଲ ହେଇଥିଲା ଏଠି ବି redmi ପଳେଇଲା ରାଇଟ ଏଠି ମୋର redmi ପଳେଇଲା ଏଠି ବି redmi ଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଟା ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲି ଏଠି ମୋର redmi ଫାଇଲ ପଳେଇ ଆସିଲା and ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡର ଟା ଏବେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଦେଖ ତା ସହିତ ତମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯଦି ଇନିशियली ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋଲ୍ଡର ନର୍ମାଲ ଫୋଲ୍ଡର ଆଉ ଗିଟ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଗିଟ୍ ଫୋଲ୍ଡର ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବଟ୍ ସେ ଫୋଲ୍ଡର ରେ ତମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସୁନଥିଲା ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ କରୁଛ ଲୋକାଲ ରେ ସେଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲା ବଟ୍ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡର ଟା ତମର ଗିଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଓକେ ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ I will tell you what I will do. Okay. Basically ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛିଟା କୋଡ ମୁଁ ସେଠିକି ମୁଭ୍ କରିବି ଓକେ ଅଟୋ ଲୋଡର ହେଇଗଲା ମର୍ଜ ହେଇଗଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଏଇ କୋଡ ଗୁଡାକ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ତାକୁ ସେୟାର କରିବି ନୁହେଁ ଏଟାକୁ କଣ କରିବା ସରି ସେୟାର ନୁହେଁ I'll just copy this one. Okay, move କରିଦେବି ନା move କରିବି ନା copy କରିବି copy option କାଇଁ ଆସୁନି okay let me move that okay I'll be moving into this tech D and here okay so ଏବେ ମୁଁ କରିଦେଲି main ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲି ରାଇଟ main ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି git ର କିଛି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ କରିବ मेन फोल्डर रे सेटा जनरेट हे जिवो ओके बाय डिफॉल्ट गोटे गोटे ही तमरो ब्रांच क्रिएट हो मेन ओके जोटा कि मेन ब्रांच बट आमे जेतले काम करिबा जेतले जनरली वी हैव टू क्रिएट सम सेपरेट ब्रांचेस ओके सो एबे मु कोन करछि एबे फर्स्ट मु कोन करबी कि एई कोड टा एठी मु जनरेट कर देली एबे मु कोन करबी कि एई कोड टा को मेन एई जो मेन ब्रांच अछि ताको सेथरे मु कमिट कर देबी बिकॉज़ एठी एईटा होछि देखो तमे जोटा डेवलप करूछो एई कोड टा एटा तम तम ब्रांच रे अछि बट गिट को कोन गिट को समस्तकर एक्सेस प्रोजेक्ट रे समस्तकर एक्सेस अछि ओके तो जहा को भी किछि गोटे कोड दरकार नुवा कोड हो पुराना कोड जहा भी दरकार दे दे कैन कम हियर एंड दे कैन एक्सेस दैट कोड दे कैन फेच दैट कोड फ्रॉम दिस ब्रांच सो बेसिकली मु एबे कोन करबी ताको पुश करबी एठी मु जिबी एठी की मेन रे क्लिक करली एंड आई विल बी गोइंग हियर देखो एठी कमिट मेसेज गोटे अछि ओके पुशिंग कोड देखो एठी कमिट एंड पुश गोटे आसी गला मोर एनेबल हे गला जे पंत मेसेज देनो से पंत एटा एनेबल होनी एटा एनेबल हे गला देन आई विल क्लिक हियर ओके देन आई विल क्लिक हियर ठीक अछि बुझियला जोटी बुझियोनी मते पचारि ओके एना एटा न्यूज जिंस टिके सो एबे देखो म जहा भी मु एई फाइल्स गुडा को ऐड कर देली एठी मते एटा शो करिवो ओके देखो एटा रिफ्रेश करूछु मु एठी हमरो शो करिवो सेटा ठीक अछि now you can see all the three IPYNB file notebook files here okay ठीक अछि now next एति जे समस्त बुझी हला Yes, Yes, sir. sir. Sir, ओके pushing code is nothing but committing. कमिटिंग कमिटिंग ओके पुशिंग कोड माने तमे लोकल एटा तमरो लोकल हे गला लोकल रो Local तमे ru गिट git को hub. पुश करूछो कोड टा को ओके ठीक अछि Understood, तो sir. सेतबेले होची लोकल को जेतले गिट को पुश करूछो सेटा पुश कइबा आ जेतले रिमोट रो लोकल को आणुछो सेटा पुल कइबा ओके एटा होची पुश एंड पुल ओके एंड पुल रिक्वेस्ट इज डिफरेंट सेटा मु कहिबी
पुश पुल ए बुझी तो पुश होची तमे लोकल रू गिट को करूछ सेटा पुश हे गला ने गिट रू कि रिमोट रू तमे आणुछ लोकल को सेटा पुल हे गला पुश एंड पुल ता भीतर डिफरेंस है नाउ एबे कोन होची सपोज तमे एटा कर देला ओके नाउ द प्रॉब्लम अराइज suppose you both are working okay you can say that Sudipta and Tasim both are working in a same project and तमे दी जनक पय एटा ए जो जहां भी अछि ता भीतर किछो डेवलपमेंट करैर अछि चेंजेस हो मॉडिफिकेशंस हो एनहांसमेंट जहां भी करैर अछि तो तमे कोन करिवो डायरेक्टली तमे एटा को कनेक्ट कर देलो मेन ब्रांच तमे भी कनेक्ट कर देलो एंड सी भी दी जन जाको मेन ब्रांच रे काम कलो तमे एथरे किछि चेंजेस करिवो ऑटो लोडर रे से भी ऑटो लोडर की चेंजेस करिवो तमे ट्रांसफॉर्मेशन में किछि भी चेंजेस करिवो से भी चेंजेस करिवो देन तमे को करिवो फाइनली पुश करिवो जेतु लोकल रे एटा अछि चेंजेस कलो पुश कलो मेन ब्रांच को से भी से कले तो प्रॉब्लम हो कि देयर विल बी अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग तमे जो थरे काम करछो सेटा से मे बी से रिमूव बिकॉज़ अप्रोच इज डिफरेंट समस्तंगर अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट ओके तो तमे जो थरे काम करछो सेटा मे बी डिफरेंट हे पारे जो सेटा मे बी माने किछिटा कोड मिसिंग हे पारे सो देयर विल बी अ चांस ऑफ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट गोटे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रा गोटे चांस हे पारे सो टू अवॉइड दैट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट तो गिट रे हमें कोन करछु बेसिकली हमें गोटे फीचर ब्रांच क्रिएट करछु इंडिविजुअली सो दैट कोन हो कि हमें कोन करे एटा मेन ब्रांच अछि एटा मेन ब्रांच रे हमें केबे काम करिया we will always create our feature branch so let's say I'll tell you feature slash okay so I'll tell okay I'll give today's date okay fine so here एठी हम ऑप्शंस आसी गला क्रिएट ब्रांच ऑफ दिस फ्रॉम मेन ठीक अछि I'll click here मु क्लिक कला पर से कहला ना ऑटोमेटिकली एठी क्रिएट हे गला ओके सो सिमिलर टू दैट जते जण डेवलपर गोटे ब्रांच रे काम करिवे दे हैव टू क्रिएट देयर ओन फीचर ब्रांच सो दैट कोन ना गोटे आइसोलेशन मेंटेन होबो both are isolated from each other तमे जहां भी चेंजेस कलो you will keep in your branch से जहां भी चेंजेस कला he will be keeping that in his branch then main जोटा हो जेटा फाइनल तमरो एक्चुअली तमे मेन रे किछि चेंजेस करिया दरकार नै ओके मेन रे तमे सब बळे चेंजेस किछि करिवोनी मेन को ओनली तमे मर्ज करिवो मेन रे किछि चेंजेस करिवोनी सो दैट इज व्हाई हमें कोन करछु कि सब बळे फीचर ब्रांच क्रिएट करछु एई फीचर ब्रांच को मु कोन करबी कि एठी एटा देखो मु एठी फीचर ब्रांच केमती एक्सेस करबी आई विल गो हियर मेन रे क्लिक करली देन एठी देखो मोर ब्रांच देखो एठी मु सिलेक्ट करले मते फीचर ब्रांच देखिबो देखैला फीचर एटा सो आई सिलेक्टेड दिस स्विच ब्रांच एनीवे ओके एटा सिलेक्ट कर देली तेल अछि तादरे पुल करबी जदी मोर किछि रिक्वायरमेंट थिबो पुल ताको पुल करली पुल माने सपोज आउ जने की चेंजेस किछि करिछि एंड मेन एई ब्रांच रे किछि रखिछि सो दैट आई कैन पुल इट पुल कला परे आई कैन सिलेक्ट इट एंड एबे देखियो मोर ए ब्रांच टा चेंज हे गेला देखो ए अगरो मेन ब्रांच थिला नाउ इट चेंज टू फीचर स्लैश दिस ओके एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन सुदीप्त लाइक आमे जेतेबेले पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट करूचे वी हैव टू जनरेट फॉर आवर ब्रांच ओनली तो एटा ब्रांच स्पेसिफिक हे गला सो तमे n नंबर ऑफ टाइम्स तमे पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट कर दबो एंड यू कैन यूज इट दैट इज अप टू यू सेटसे किछि प्रॉब्लम नाही बिकॉज़ यू हैव टू यूज योर अकाउंट ओनली तमर निजर डेटाब्रिक्स अकाउंट जहां भी यूज करूछो देयर यू हैव टू गो टू सेटिंग्स एंड यू कैन जनरेट ताको यूज कर परिबो बट रेस्ट्रिक्शंस इज दैट ताको तमे को जगह स्टोर करिया पड़िबो you cannot once you remove that you cannot retrieve it तुमको न्यू जनरेट करिया पड़िबो but you cannot retrieve that okay so that is why the main question but हाँ you can do that n number of times you can generate the code and it is not like समस्तंकर कोड समस्तंकर जो पैट जेटा पर्सनल एक्सेस कोड टोकन समस्तंकर डिफरेंट okay it's not project wise it's not same समस्त different कोड जनरेट करि पारे बिकॉज़ सेटा होची तमरो यूजर एक्सेस यूजर वाइज तमरो जनरेट होची ओ यूजर तांको पे सेटा जनरेट होची ओके ओके सर सर अन्य यूजर माने जदि तांके जो फीचर्स लेखि तांको निजर पर्सनल कोड लेखि दी सेटा भी हम एक्सेस कर पारेनी नो नो सेटा तमे माने कोन पर्सनल एक्सेस टोकन टा ओनली तुमको कनेक्ट करिया पे एटा नहीं तमरो सर एक्सेस आपण करिया फिच फिच ओके ओके
ठीक ओके अछि बुझिली। सेटा कनेक्ट करिया पे सपोज तमे कहबो कि मते तश्विन गोटे क्रिएट करछि लाइक ही हैज क्रिएटेड सम ब्रांच तो तमे ताको कहबो फेच करिया पे यस यू कैन डू दैट इट डायरेक्टली जिवो एठी तमरो शो करिवो ब्रांच टा तमे ताको ब्रांच टा सिलेक्ट करिवो फेच करिवो दैट्स नॉट एन इशू यस यस। ओके करि परिवो दैट्स एटा किछि तो प्रॉब्लम नै मेले यू कैन मेनली काम एटा खाली हमर निजर कोड को रखिबा ପାଇଁ यूज करिछु। हां निजर कोड रे किछि मॉडिफिकेशन करूछो देन यू हैव टू क्रिएट अ फ्यूचर ब्रांच एंड यू हैव टू यूज इट कहीं कि ना मेन ब्रांच रे प्रॉब्लम करले मेन तो कोड टा मॉडिफाई हे गला ना तमे तळे ओके रखुछ माने गोटे डेवलपमेंट करूछ तमे सबले चाहूछ कि जेतिकी तमे डेवलप करूछ सेतिकी माने ठीक से काम करिया दरकार ओके मेन रे मु किछि चेंजेस करिवेनी कि कहीं कि ना जब बाय चांस किछि प्रॉब्लम हैला जो जाय तमे कोड टा ठीक अछि से जाय हमर कोड टा काम करिया दरकार एप्लीकेशन टा तापरे मु एड ऑन जो करूछ हम एनहांसमेंट करूछ किछि गोटे न्यू चेंजेस करूछ मॉडिफिकेशंस करूछ फंक्शनलिटी ऐड करूछ से सब जिंस पई यू कैन माने तदे सा सहित तमे एड ऑन कलो तो एड ऑन केमती करिवो तुमको गोटे मर्ज करिया पड़ो बेसिकली हम मर्ज करूछ डाटा मर्जिंग पड़थिले सेमती कोड को मर्ज करूछ तमर ए ब्रांच सहित मेन ब्रांच को मर्ज करिवो ओके आई विल टेल यू केमती होछ ओके सपोज मु एबे कोन करबी एबे ए ब्रांच रे आ गोटे किछि गोटे अननोन फाइल टा को ऐड कर दे लेट्स से विंडो फंक्शन टा को मु ऐड करछि ओके मु कोन करबी आको कि मूव कर देबी ए ब्रांच को ओके आई विल गो हियर एंड आई विल मूव इट ठीक अछि हे गला एबे मु कोन करबी एबे मु कोन करबी एठी कि जिबी देखिबो मोर गोटे चेंजेस देखिबो एठी देखो सी दिस इज द चेंजेस मते रिफ्लेक्ट हैला कि ए जो मु ए जो नोटबुक फाइल टा ऐड कर देली ए ब्रांच ए फोल्डर को सो एबे मते कोन करबी आको मु पुश करबी राइट आको मु एबे पुश करबी सो व्हाट विल आई डू आई विल सिंपली गो हियर एंड pushing latest change okay commit and push now if you go here देखो this has recent pushes 2 seconds ago so now एबे कोन करिया पड़िबो नेक्स्ट प्रोसेस होची आमे जहां भी न्यू कोड रहिला ताकू आमे मेन सहित मर्ज करिबा सो बेसिकली वी हैव टू रेज पुल रिक्वेस्ट फॉर दैट सो एटी आमे ऑप्शन अछि कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट तो पुश पुल होची डिफरेंट पुश आमे गोटे माने लोकल रो रिमोट को पुश करूचे पुल माने फ्रॉम रिमोट वी आर पुलिंग द कोड टू द लोकल सेटा पुश पुल पुल रिक्वेस्ट कोन होय कि पुल रिक्वेस्ट कोन पय कि आमे माने हमर ब्रांच वाइज आमे तले गोटे पुल गोटे जगह आउट को पुल करू दैट इज पुल रिक्वेस्ट ओके माने गिट भितरे आमे जदी गोटे लाइक अमंग द ब्रांचेस और बिटवीन द ब्रांचेस वी वांट टू लाइक merge the code then we have to use this one pull request तो pull request हमको कौन दरकार कहना फीचर ब्रांच तमे किछि भी क्रिएट कर परिबो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस बट जते बेले तमे मेन ब्रांच को किछि ओटा मर्ज करिवो फॉर दैट यू नीड योर सुपरवाइजर्स अप्रूवल हो मैनेजर अप्रूवल दरकार नहले तमे मेन ब्रांच को पुल करि परिबो नाही ओके जस्ट रिमेंबर दिस नहले तो सब हम से आज जे भी असले चेंजेस कला पुश कर देला देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ कीपिंग ऑल दिस सेपरेटेड तो तमे एबे कोन करबो कि तमे मेन ब्रांच को ए ब्रांच सहित पुल माने मर्ज करबो सो आई विल गो हियर कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पुशिंग द लेटेस्ट चेंज ओके मोठी कोन करबी कि ओके बाय द एम तो करि हबो पीआर ओके सो बेसिकली तबले तमे प्रोजेक्ट रे काम करबो एबे तो मु निज अकाउंट रे काम करी दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस एबे देखिबो एठी मु कोन करूची कंपेयर करबो आ सहित ए सहित एंड एरो मार्क देखो एमती अछि दैट मींस जहां भी पुल रिक्वेस्ट जनरेट हबो ए फीचर ब्रांच रो मेन ब्रांच को मूव करिया पई ओके सो आई वांट टू मूव माय कोड फ्रॉम लाइक बेसिकली नॉट मूव बेसिकली मर्ज करूची मर्ज माने जहां भी न्यू चेंजेस हला ताको मु मेन ब्रांच रे ऐड करबी दैट इज कॉल्ड मर्ज ब्रांच ओके तो एठी कोन करूची ना गोटे ओपन रिक्वेस्ट जनरेट करबी देन आइडियली कोन होबो ना यू हैव टू गिव द रिव्यूअर हियर जे तमर रिव्यू करबो एंड अप्रूव करबो यू हैव टू गिव हिज नेम करंटली देयर इज नो रिव्यूअर बिकॉज़ मु पर्सनल अकाउंट यूज करची बट तमे तले गोटे कॉर्पोरेट अकाउंट की ऑर्गेनाइजेशन गोटे यूज करबो से केस में तमर रिव्यूअर गोटे एठी करियो पड़िबो ओके सो दैट कोन होबो ना ही विल चेक योर कोड कमे चेंजेस टा कोन कलो
whether this is acceptable or not, whether something changes, তুমি কিছু চেঞ্জ କିଛି ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ, all these things he will check and he will give a comment. Okay. Okay, then I'll come down, देखो create a pull request ଆସିଲା. Okay, ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି and जब तो ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଏଠି ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବ ଲାଇକ୍ one file change, one contributor, ବେସିକାଲି କେତେଟା ଫାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତମେ ସେଟା ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବ କି ତମେ ଏମିତି ଭେରିଫାଏ କରିବ କି ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଅନନେସେସରି ଫାଇଲ କିଛି ପୁଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ you can verify because এই ଜିନିଷଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ତମେ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ଯୋଉଟା କି ତମ କୋଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ତମେ ମଡିଫାଏ କରୁଛ, ତାକୁ ତମେ ମର୍ଜ କରୁଛ, so that you have to be extra careful. କାହିଁକି ନା ବିକଜ ତମେ ଯଦି ଅଲଗା ଫାଇଲ ଗୁଡାକ ମର୍ଜ ହେଇଗଲା then you will be in trouble. ତମର କୋଡଟା କାମ କରିବ କି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କୋଡଟା that might not work, so you have to be careful. Okay, so I'll go and create the pull request. I'll create the pull request, click କଲି. Okay, then ଏବେ କଣ ହେଲା କି ତଳେ ଆସିବ ଗୋଟେ merge option. Okay, so automatically এটা check କରୁ, checking the ability to merge automatically, no conflict. Okay, then I will merge the pull request. I will confirm merge. So merge ହେଇଗଲା. ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି merge ମାନେ ଏବେ ମୋର main branch ରେ ଯାହା ବି ମୁଁ new file ଏଠି add କରିଛି, এই ଯୋଉ window function that will be available in my main branch. देखो window function रे main branch को गली window function हमारा available ହେଇଗଲା and it was committed 4 minutes ago. Okay, same ଜିନିଷ ବି ଆମର future branch ରେ ବି ଅଛି. Okay, ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା? ସାର୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ସାର୍, ଏବେ ଆମକୁ ତ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ଟା ମିଳିଥିବ ସାର୍, ତ ଆମେ ଯେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆପଣ ଯୋଉ ସେଠି କମେଣ୍ଟସ୍ ରେ ଲେଖିଲେ ଯୋଉ ପ୍ଲିଜ ଆପ୍ରୁଭ ପିଆର, ସେମିତି ଆମକୁ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଆପ୍ରୁଭ କରିବେ ଦେନ୍ ଆମର ଏଠି ପୁsh ପୁsh ପୁଲ୍ କି ଯାହା ବି ହବ ସାର୍। ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ତମେ କମିଟ୍ କଲ, କମିଟ୍ ପାଇଁ ତମକୁ ମେସେଜ ଲେଖିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କଲ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପୁଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତମେ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ ଏଠି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଦେଖି ଆଉଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲ, ପୁଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ ନା ତମେ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତମକୁ ଆସିବ ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ଭେରିଫାଏ। ତମକୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁଅର, Yes, sir. ରିଭ୍ୟୁଅର ଗୋଟେ ଅପସନ ଥିଲା, ତମେ ରିଭ୍ୟୁଅର ର ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଡ୍ କରିବ, ସୋ ସେଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବ मैनेजर पाखु, मैनेजर विल चेक कि तमे कौन चेंजेस करूछो, न्यू चेंजेस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन, बेसिकली मैनेजर विल असाइन द टास्क, राइट? सो ही नोज कि तमरो चेंजेस टा कौन अछि कौन नहीं, तो बेसिकली तमे से चेक कर दो लाइक ओके ओके दिस इज द चेंजेस यू आर डूइंग एंड दिस इज रिक्वायर्ड और दिस इज द रिक्वायरमेंट, ओके फाइन, सो देन ही विल अप्रूव इट. बट तमे यदि किछि अननेसेसरी चेंजेस करूथबो कि किछि गोटे एक्स्ट्रा चेंजेस करूथबो व्हिच इज नॉट नीडेड, then say cases रे he will close that, he will simply cancel that pull request or those things he can Okay. do. ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ access control ଟା ଥାଉଛି ପୁରା। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली तमे मेन ब्रांच को जहाँ भी करिवो you have to go through the manager or supervisor कि जी रिव्यूअर जे भी होंगे, okay you have to go through with them or else it will not let you approve. एटा जहाँ भी हला तुमको से अप्रूव न कले तमे मर्ज कर परिबोनी, अब निजे भी केबे मर्ज करि परिबो नाही. ओके, निजे कमे मेन ब्रांच रु मर्ज कर परिबो नहीं. मु कहबी कि नहीं मते मेन ब्रांच रु मर्ज करिया नहीं, मते मेन ब्रांच रु कोड टाको पुल करिया अछि लोकल ब्रांच को, सेटा तमे कर परिबो. ओके, मेन ब्रांच रु तमे आनी परिबो बट मेन ब्रांच को किछि चेंजेस तमे कर परिबोनी. ମୋର ସାର୍ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରିଚ୍ ହେଇପାରେ। हाँ ब्रीच हे पारे, तुमको अलाउ भी नहीं एटा, मींस ହୁଁ, तमे एटा माने अंटिल यू गिव सम एक्सेस लाइक जे पर्यंत तमरो जणे कि अप्रूव करेनी, then you will be not able to do that. ओके, सो देसी जिंस गुडा कौन कौन होची ना हमरो जेपर्यंत तमे मेन ब्रांच को किछि मर्ज करछो, तमे जहाँ भी कोड चेंज करलो मेन ब्रांच को तमे मर्ज करिवो, नुआ जहाँ भी चेंजेस हैला सेटा मेन ब्रांच रे अपडेट हे जिवो कि इंसर्ट हे जिवो. ओके, से जो कोड गुडा को जहाँ भी लिखुछ तमे, देन सेति पय तमरो अप्रूवल दरकार फ्रॉम मैनेजर्स, ही विल वेरीफाई, सम रिव्यूअर दरकार, समवन विल रिव्यू इट एंड समवन विल अप्रूव इट.
Okay, and it can be possible that both are same person, reviewer and approver both can be the same person. But problem होची कि तमे जेतेबेले मेन रू किछुटे सपोज मु कोइ मेन रू गोटे जिंस पुल करिया चाहिबी फ्यूचर ब्रांच एटी कोन हला मेन रे जहा हला मु ताको फेच करबी एथिकी ठीक अछि सो दैट आल्सो यू कैन क्रिएट दैट्स नॉट एन इशू एटी देखो एटी मु जर करबी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट मारली सर एटा मु मैंने ऑटोमेटिक मेन रू हमें पुश करबा फीचर को हाँ मेन रू आमे पुल करबा फ्यूचर को ओके पुल ठीक अछि करबा हाँ बेसिकली आमे पुल करछु बिकॉज़ देखो हमर अच्छा आमे अच्छा कोठी काम फीचर रू करछु फुल पुल कर ओके ओके हाँ अंडरस्टूड कहना एटा हम ब्रांच ना ओके ओके एठू आमे अंडरस्टूड सब किछि करि पारा माने आमे लोकल रू एठी को पुश करूचे कि मेन रू एठी के आनुचे सो बेसिकली एटा को पुल पुश कहूचे आमे लोकल रू एठा माने एटा पुश हे गला मेन रू आमे आनुचे माने बिकॉज़ सेम ब्रांच रो सेति पे आमे एटा कहबा आमे पुल करछु ओके सेति पे पुल रिक्वेस्ट आमे गोटे रेज करले एठी क्रिएट करिवे द पुल रिक्वेस्ट एथिरे हमर किछि अप्रूवल दरकार नै you can directly merge it okay create a pull request and you can merge it okay no conflict then you can merge it तो एटा पॉसिबल मेन ब्रांच हो तार मास्टर ब्रांच के कहंती मेन ब्रांच कहंती मेन ब्रांच रो तमे किछि भी कोड निज फ्यूचर ब्रांच को आनी परिबो ओके बट फ्यूचर ब्रांच रो किछि भी कोड यदि पुश करछो मेन ब्रांच को देन यू नीड अप्रूवल ओके सेति पय तमरा अप्रूवल दरकार बुझिला एबे यस सर यस सर। ओके सो दिस इज द वे तमे ए जो गेट को कॉन्फ़िगर करके यू कैन यूज दैट तो बेसिकली एठी हमें जहां भी चेंजेस करिवा जहां भी करिवा देन यू कैन वर्क ऑन दैट ओके एंड ऑलवेज रिमेंबर जत्ते बळे तमे स्टार्ट करछो काम क्रिएट ए फीचर ब्रांच वर्क ऑन दैट नेवर एवर वर्क ऑन द मास्टर ब्रांच ओके सो व्हिच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस तो ना एटा एक्चुअली इट्स नॉट इट शुड नॉट हैपन मास्टर ब्रांच रे हमें के चेंजेस किछि करिया दरकार नै काना मास्टर ब्रांच जो मेन ब्रांच सेतरे सब तमरा लेटेस्ट कोड अछि ओके यू डोंट हैव टू चेंज इट बट तमरा जहां भी चेंजेस करिया अछि यू हैव टू चेंज इन द फीचर ब्रांच नुआ डेवलप कलो मॉडिफिकेशन कलो फीचर ब्रांच रे चेंज कलो ताकू तमे माने मल्टीपल प्रोसेस अछि ताकू तमे कोन कमिट कला पर ताकू पुनी मर्ज करिवो मेन ब्रांच सहित देन यू हैव टू यूज दैट एंड इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस कि तमे जत्ते बळे भी स्टार्ट करछो योर डे ओके सब बेले तमे कोन करिवो कि मेन ब्रांच को पुल करिवो सब बेले ए जो पुल रिक्वेस्ट मु जनरेट करली you have to raise the pull request from main branch to here okay you have to raise a pull request from main branch to your future branch सर hmm. एवरीडे गोटे नुवा फीचर बनार अछि सर no एवरीडे किछि फीचर ब्रांच बना दे कने सेम फीचर ब्रांच रे गोटे प्रोजेक्ट पे गोटे फीचर ब्रांच तमे काम करो देन एटा हम तम दरकार वर्जन नै ऊपर केन कंट्रोल रखते सर टाइम ट्रैवल अपन जो कहउथली हां तमे एथिरे जीवो ना हियर इफ विल गो एठी तमे देखि परिबो केथरो चेंजेस है हिस्ट्री वर्जन पडाला तमरो एठी गोटे ऑप्शंस थिबो तमरो वर्जन एठी गोटे तमरो वर्जन्स कोड गोटे थिबो गोटे there you can check okay ये जो 5 commits है ओके एटी तमर हिस्ट्री वर्जन जेरा सब कमिट कोन है पुशिंग कोड हला ऐसे चेंजेस हला तुम डायरेक्टली एठी जाई परियो तुम कहबो मु एठी चेंज करिया पई ओके एठी करिया पई ब्राउज रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट क्या भी होबो एठी तुम डायरेक्टली क्लिक करिक यू कैन सिलेक्ट दैट ओके एठी तुम गलो एठी जाई कि सर्च विद इन द कोड एंड एठी गोटे ऑप्शंस थिला ना एटा तो ब्राउज फाइल्स just a second I'll tell you এটা পড়ে গলা এଠି ଥିଲା ତ ଆମେ ଏମିତି activities board commits
comments এটা commit full SHA code view for এটা তো আসছে কথা, এটা আসছেনি কোন প্যাকেজ জানি revert to the previous version কি old version যাবে হোক here that will come. Okay, so ଏଠି changes କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରି ମେ ବି ଅପସନ୍ସ ଏଠି ନାହିଁ, ଆଇଡିଆଲି ଏଠି ଶୋ କରିବା କଥା। ଓକେ, ଏଠି ଆମର ଶୋ କରିବା କଥା କି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟା କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଠି ଶୋ କରୁନି। Should show here. We contribute, compare, open pull request. এটা create new ହେଇଗଲା। Okay, I'll check and I'll tell you. Okay, এটা কোন পয়েন্ট আসলে open commit changes. Okay, I think এটা ହେଲା maybe. Okay. ଏବେ ଦେଖ ଚାରିଟା ଫାଇଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି, ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଗଲି କଣ ଏଠି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍? ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ତ ନାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଏଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ର ଫାଇଲ, କପି ଫାଇଲ ଏଟା। Okay, open with GitHub desktop or history. Okay, ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଆମର history ଅଛି। Okay, so ଏଠି ତମେ ସେ କୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲ, you can check the history. History ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ you can go to know କି ଏଟା ଆମର history ଅଛି, and ଏଠି ତମର revert କରିବେ view code at this point। ଏଟା view code at this point କଲେ, and ଏଟା ହଉଛି କଣ browse repository at this point, ମାନେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ କଣଟା କୋଡଟା ଥିଲା। ଓକେ, you can go। ଏଠି ମୁଁ view କହିବି, ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ନାହିଁ, ଦେଖ ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ଆମର ନାହିଁ, ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ଫାଇଲ ନାହିଁ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲି ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଏଠି ଯାଇକି କପି ପାଥ ରିଭର୍ଟ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ଏଠି। open with git dev or it must be on a branch to make the repository, basically ସେଟା ଅଛି, and you can copy path pushing code, go to file. Okay, okay, ଏବେ window function ପଳେଇଲା, you can check it ମୋର changes କଣ ଥିଲା କଣ ନାହିଁ, and then you can check। basically এটা maybe এটা option ଏଠି show କରୁନି, but you can revert to the previous code ଯାହା ବି version ଅଛି ତାକୁ ତମେ change କରିପାରିବ। okay, Okay, sir. file in place, open with GitHub desktop। okay, fine। ঠিক ଅଛି, I'll just tell you project sections and pull request। okay, so next thing ହଉଛି ଆମର ଆମେ ଯାହା ବି ଏଠି feature branch ଏଠି ଆମେ create କଲେ, ସେ feature branch ଗୁଡାକ ଆମର ଏଠି show ହେଲା, and ଆମେ ଯାହା ବି changes କରୁଛେ you have to create only one feature branch for one project। ଏମିତି ନାହିଁ କି multiple ତମେ କରିବ, ଗୋଟେ project ପାଇଁ you have to create one feature branch and you can work on that। ଆଉ ଗୋଟେ project ରେ କାମ କଲେ same component କି ଅଲଗା project ହେଲା, then you can create a separate feature branch। okay, but you ସବୁବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ feature branch ଯାହା ବି changes କରିବା କଥା ତମେ ସେଟା କରିବ। then କଣ ହଉଛି ନା next ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର
तमे फ्यूचर ब्रांच रे मर्ज कला परे देयर इज ऑलवेज चांस कि तमरो गोटे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट गोटे कांसेप्ट अछि ओके तमे तले कोड को तमे जतले मर्ज करछो मेन ब्रांच सहित देयर इज अ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हुए कोन पई हुए कि सपोज तमे साइमल्टेनियसली तमे दी जण चाहूछ कि साइमल्टेनियसली मु गोटे मेन ब्रांच को मु मर्ज करिवि तो से केसेस रे कोन हुए कि एमतिर साइमल्टेनियस तो हे परिबनी काहे कि हे परिबनी बिकॉज़ यू नीड अप्रूवल बेसिकली तमे तले गोटे पुल रिक्वेस्ट जनरेट करछो दी जण जाको तमे कोन मैनेजर रो आईडी दोछो कि रिव्यूअर आईडी दोछो दैट ही विल अप्रूव तो व्हाट ही विल डू ही विल नॉट अप्रूव साइमल्टेनियस पॉसिबल नुहे ही विल चेक वन बाय वन ही विल गो एंड चेक तो सेमती ले प्रॉब्लम कोन हबो कि तमे गोटे चेंजेस करछो एंड तमे से कोड टा पुश कर देला मेन को बट जदि सेम चेंजेस टा आउ जने के करिछि अदर पर्सन हैज मेड द सेम चेंज देन सी जते बेले ता कोड टा पुश हबो देयर विल बी अ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट शो करिवो ओके काहे कि शो करिवो बिकॉज़ से कोड टा एनो चेंज हे जाइछि बुझेला यदि तमे दी जण जाको गोटाए कोड को चेंज करियो ट्राई करछो एंड पुश करियो चाहछो मेन ब्रांच को देन सेथरे तमरो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हबो ओके सो टू अवॉइड दैट तमे कोन करिवो ना सब बेले जत्ते बेले भी तमे चेंजेस दी जण चेंजेस करूछो फर्स्ट जणे पुश करिवो कोड टा को ओके फर्स्ट कोन करिवो जणे तमे पुश कर देलो कोड को मेन ब्रांच को देन अदर पर्सन से कोन करिवो ना मेन ब्रांच रु पुणी थरे गोटे पुल करियो बिकॉज़ तुमको से लेटेस्ट कोड टा दरकार जहां भी आउ जणे चेंज करिछि वंस यू गेट दैट लेटेस्ट कोड देन तमे अगेन ताको पुश करिकि तमे पुल रिक्वेस्ट जनरेट करिकि मर्ज करिवो ओके तो बुझेला प्रोसेस टा ना आउथे रिपीट करिवि सर माने ଟିକେ फर्स्ट रिपीट कर दिया ओके जस्ट अ सेकंड के चार्जर लगे के ओके सो सपोज you both are trying to push your code suppose तमर गोटे मेन ब्रांच अछि ओके एटा होछि हमर मेन ब्रांच तमर दी जण हितरे काम करछो ओके गोटे होछि एटा आउ जणे काम करछि ए ब्रांच रे ठीक अछि दी जण ब्रांच अछि एटा होछि हमर मेन ब्रांच ओके सो ए जो मेन ब्रांच हैला ए मेन ब्रांच रु तमे एटा कोन जणे फीचर ब्रांच 1 करछो एटा फीचर ब्रांच 1 एटा होछि फीचर ब्रांच 2 तो तमे दी जण जाको गोटे प्रोजेक्ट रे काम करछो दी जण सपोज F1 किछि चेंजेस करले एंड F2 गोटे चेंजेस करला ओके दी जण चेंजेस करले एंड दी जण कोन करला साइमल्टेनियसली मेन ब्रांच को माने मर्ज करिया को ट्राई करछंती ओके प्रॉब्लम कोन हबो तो साइमल्टेनियस तो मर्ज हे परिबनी सपोज F1 गोटे चेंजेस करले मेन रे F1 हैज डन वन चेंज वन गोटे चेंज करला जाकि मेन को मर्ज कर देला बट सेम चेंजेस टा F2 ऑलरेडी करिछि ओके बट जेहेतु ता कोड टा एपर्यंत हमर मर्ज हेनी तो जेतेबे नेक्स्ट टाइम जेतेबे मैनेजर जीवो चेक करिवो कि हां ही विल मर्ज हिज कोड टू द फ्रॉम F2 टू मेन देन व्हाट विल हैपन कि देयर विल बी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट काहे कि ना सेम जिंसटा हमर मेन रे अछि एंड F2 टा से चाहूछि कि सेम जिंसटा चेंज करिया पई तो सेतेले से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हबो तो से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जो होछि से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिया पई हमें कोन करिवा फर्स्ट F1 will merge the code to main branch right then आमे कोन F2 कोन करबो F2 will pull the code from the main to because से जो जहा भी चेंजेस टा F1 करिछि से ताकू आनिया को चाहूछि सेटा को आनिला परे तापर जहा भी चेंजेस रहिला ताकू से अपडेट करबो टू मेन ओके सो देयर विल बी a process he has to follow basically F1 फर्स्ट कोन करबो F1 जीवो मर्ज करला डायरेक्टली ओके F1 दिला मर्ज कर देला मेन ब्रांच को देन F2 कोन करबो F2 आनिबो F2 मेन ब्रांच रे सेटे पुल करिकि कोड टा को आनिबो जहां भी F1 करिछि नले F1 केमति जानि माने F2 केमति जानिबो F1 कोन चेंजेस करछि he doesn't know कि F1 कोन चेंजेस करछि कोन नै he will go and bring the code from main branch तार जहां भी अपडेट करिया कथा करिवो then he will push the code to the main branch this is how the process जोटा कि हमरा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हबनी काहे कि ना हमरा अपडेटेड कोड टा रहिला F1 एंड F2 रे बट जदि सेम जिंस दी जण F1 एंड F2 डायरेक्टली मेन ब्रांच को मर्ज करिया ट्राई करिवे देन देयर विल बी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट
सी कॉन्फ्लिक्ट ହେଇଯିବ कि कोटा सिलेक्ट करिवो कोटा राइट कोटा रॉन्ग सेतरे से गोटे डिलेमा रहि जिवो दैट्स व्हाई देयर इज अ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट विल ऑकर तो तमर सब बेस्ट प्रैक्टिस रहइबो जेतेबेले तमे कोड स्टार्ट करूचो एवरीडे तो ऑलवेज यू शुड टेक द फीचर बेसिकली तमे सब फर्स्ट मेन ब्रांच रू फीचर ब्रांच को पुल करिवो देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट ओके जहाँ भी तमे चेंज करिया कथा यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट देन तमे कोन करिवो ना फाइनली तमे ताकू पुश कर दबो कोड को कहीं ना तुमको अपडेटेड कोड दरकार तमे जानि न किए केतेबेले कोन मर्ज करछि कोन करछि बिकॉज़ यू डोंट हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन ओके तो सेति पे इट्स बेटर कि तमे जेतेबेले काम करछो ऑलवेज पुल द कोड फ्रॉम मेन ब्रांच टू द फीचर ब्रांच स्टार्ट वर्किंग डू योर डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग once you are complete then you can push your code to the main branch बुझियला एटा सर माने yes sir जदि ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା ସାର୍ ମନର ମୋର ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ଟା ମୋର ମେଇନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ କଣ କଲି ମତେ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲା ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ଲଗେଇବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଣିଲି ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ଲଗେଇଲି ତ ସିଏ ବି ସେଟ୍ ତାପରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଲି ସାର୍ ତାପରେ ସିଏ କଣ କଲା ସାର୍ ସିଏ ବି ସେଇ ଲାଇନ ରେ ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ଲଗେଇକି ଅପଲୋଡ କଲା ଆଡୁ करेक्ट ମର୍ଜ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସ୍ଲୋ କରିବ करेक्ट 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 ओके मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज सेम लाइन ऑफ कोड तमे दी जन जाको चेंजेस करछो ओके ତ सेति पय ସବୁଠୁ तमरो ବେଷ୍ଟ ହବ F2 କଣ କରିବ ଆଉ ଥରେ ମେଇନ ରୁ ପୁଲ୍ କରିବ करेक्ट ତ देन से ଶୀଘ୍ର ହବ अपडेट हे गला ना से अपडेट हे गला तो अपडेट हे गला परे तमे सेतु जानि गलो कि नाही मोर थेरे किछि प्रॉब्लम्स आसुन इवन इफ जदि किछि प्रॉब्लम आसिला यू कैन हैंडल दैट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कि सेही कोड रे तमे ताकू रिजॉल्व कर परिबो तुमको मेन ब्रांच तो जिबा दरकार नै तमे फीचर ब्रांच रे ही से कोड टाकू रिवर्ट माने जा भी चेंजेस करिया कथा कर परिबो ओके एंड अनदर थिंग इज सपोज तमे एठी गोटे कोन विंडो फंक्शन टा गोटे नोटबुक अछि फॉरगेट अबाउट रैंक फंक्शन सपोज गोटे विंडो फंक्शन रे गोटे तमे गोटे क्रिएट करछो एंड समवन एल्स लाइक f1 क्रिएट करछि विंडो फंक्शन f2 क्रिएट करछि आ गोटे नोटबुक ओके तमे जदी कोन करला कि f1 कोन करला कि डायरेक्टली से कोड को पुश कर देला तो विंडो फंक्शन टा हमर शो करला मेन ब्रांच रे बट f2 जते बल अगेन ताको पुश कर दे मेन ब्रांच को से कोन करिवो ता कोड रे तो विंडो फंक्शन नाही ना f2 जो काम कर ता कोड रे विंडो फंक्शन नाही ता कोड रे आ गोटे फंक्शन अछि आ गोटे नोटबुक अछि से कोन करला ताको ताको शो करिवो कि विंडो फंक्शन ता कोड रे नाही तो जेतेबेले सी पुश करिवो हेतिकी तो विंडो फंक्शन टा रिमूव हो जिवो ठीक अछि तो सेतेबेले कोन होबो ना तमरो मेन ब्रांच रे अपडेटेड कोड रहइबोनी तो सेतेबेले गोटे प्रॉब्लम्स आसीबो कि कोड लॉस रे प्रॉब्लम्स आसीबो बिकॉज़ मेन ब्रांच रे तमरो अपडेटेड कोड नाही f1 कोन करला विंडो फंक्शन टा को रखिला f1 रखिला विंडो फंक्शन जो अछि हमर विंडो फंक्शन जहा भी अछि f1 रखिला एंड f2 रखिला सपोज ट्रांसफॉर्मेशन ओके तो से एबे हमर कोड रे कोन अछि जॉइन एतिकी अछि हमर जिंस जॉइन मर्ज ऑटो लोडर अछि ए दीटा हमर नाही सो f1 is working on window function f2 is working on PySpark transformation ठीक अछि फर्स्ट पुश रे कोन होबन f1 रो विंडो फंक्शन अछि f1 कोन करला मेन को पुश कर देला तो मेन रे बे कोन कोन रहिला ऑटो लोडर रहिला जॉइन मर्ज रहिला एंड विंडो फंक्शन रहिला ओके ठीक अछि f2 रे बे कोन अछि f2 रे ओनली ऑटो लोडर जॉइन मर्ज ही अछि f2 कोन करला ना ऐड कर देला PySpark ट्रांसफॉर्म ता कोड रे ताको पुश कर देला मेन ब्रांच को तो एबे मेन ब्रांच रे कोन हला मेन ब्रांच रे ओनली ऑटो लोडर जॉइन मर्ज और PySpark ट्रांसफॉर्मेशन रहला बट देयर इज नो विंडो फंक्शन काहे कि ना एठी शो कला कि f2 रो जहा भी अछि ए तीनटा अछि पर विंडो फंक्शन टा आइडियली हमर दरकार कोन अपडेट पय बट से फंक्शन टा जति ये तले पुश कर देला तो से कोन हला ए फंक्शन टा भी रिमूव हो गला ए जो नोटबुक टा तो हमर मेन रे जो कोड टा रहला सेटा हमर कोन गोटे पार्शियल कोड रहला फुल्ली अपडेटेड कोड नाही ठीक अछि तो सेई जो प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड करिया पे हमें कोन करछु कि वंस गोटे पुश कला परे हमें पुनी मेन ब्रांच रो पुल करी कि लोकल को आणुछु देन हमें ताको पुश करछु तो दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस तो एई सिनेरियो टा बुझियला कि नै जोटा बुझे यस सर यस ମାନେ ସେଇଟା ସେମ୍ ହଉଛି ଫାଇଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ ରିପ୍ଲେସ କରିଦଉଛି रिप्लेस हो जीवो ना काहे ना F2 रे हमरो कोन F2 रे विंडो फंक्शन तो एपन तो नाही ना तो F2 रे मात्र ए तीनटा अछि तो मु तले सेम जिंसटा मेन को करबी से कोन करबो हां ओके ओके से जहा भी हला रिप्लेस कर दबो जहा भी अछि हमरो एटा को से रिप्लेस कर देला बट F1 जतले करबो F1 तो कहबो कि मु विंडो फंक्शन टा पुट करथिली मोर विंडो फंक्शन टा मेन रे नाही कोन पे ओके देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम सेति पे सब बेले को करबो मेन ब्रांच सब बेले पुश करबो पुल करबो देन यू हैव टू पुश सो दैट तमे सर ଏଟା अपडेटेड रहल ମ୍ୟାନେଜ କିଏ କରୁଛି ସାର୍ ମାନେ F2 କୁ କହିବା କି
F1 इन अपलोड कला सब ईमेल नो एटा नाइ ना द्वारा। एटा किछि मैनेज किछि होनी यू हैव टू चेक दैट माने एटा हल बेस्ट प्रैक्टिस की जेते बेले जहां भी करूछो एंड तमर मेन ब्रांच रे गोटे शो करबो कि हां दीज आर द चेंजेस तमे करिछो ओके सेमति किछि मैनेज और सेमति किछि नाही काहे कि ना से जिंस गुडा कोन होछि ना तमे मैनेज कर दबो तो सेटा प्रॉब्लम्स आसीबो माने प्रॉब्लम्स तो आसीबो माने एटा ट्रैक करिया डिफिकल्ट आइदर यू कैन कम्युनिकेट कर परिबो किछि कर बिकॉज़ जणे जनकर फ्यूचर ब्रांच समस्त पे प्राइवेट ओके सी फ्यूचर ब्रांच रे कोन चेंजेस करछि कोन नाही अंटिल तमे दी जण जाक गोटे फ्यूचर ब्रांच रे पण काम करनो यू कैन नॉट गेट यदि गोटे ब्रांच रे काम करछो देन यू कैन गेट द नोटिफिकेशन बट डिफरेंट फ्यूचर ब्रांच रे काम करछो देन यू कैन नॉट यू विल नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन तो से केसेस रे तुमको चेक करिया पड़ो जाय कि गिट को जाय कि तुमको चेक करिया पड़ो कि हमरो कोन प्रॉब्लम्स हेछि कोथरी केतरा अपडेट हेछि रिसेंट अपडेट किछि हेछि कि नै देखो एटी देखला 36 मिनिट्स एगो हेछि से बेला यस तुम सर, देखिबो यस कि किछि अपडेट हेछि कि नै जदि किछि हेछि देन यू हैव टू पुल इट ओके ମାନେ ଆମର ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଥିବ हाँ ମେନ୍ ରୁ। रिक्वायरमेंट अनुसार सेमती करियार अछि ओके एंड जदि भी किछि करिया अछि देन ए जिंस गुडा को एक्चुअली जतले कोन होबो ना फेल रे तुम देखिबो तुम तो ट्रैक करिवो सपोज मैं को रिमूव कर देली ओके आई जस्ट रिमूव दिस वन ओके सपोज मु कोन करिवि कि विंडो फंक्शन टा मु रिमूव कर देबी ट्रास करिवि ने एथर कर देछि ओके एथर मु कोन करिवि अगेन ताको मु पुश करिवि से कोन करिवो ना ओके देखो सी कोन कहूची कि देखो राइट साइड तो गोटे पुल दीटा आछी ओके बिकॉज किछि चेंजेस एठी हमर हेछि ठीक अछि सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट तुमको पुल करिया को पड़िबो एठी नहले एटा हमको पुश करिया को दउनी बुझि परलो तमर जदि भी किछि चेंजेस हेछि ए ब्रांच रे किछि भी हेछि देन शी विल आस्क यू टू पुल फर्स्ट पुल ओके फर्स्ट तुम कोन करियो पुल करिवो पुल कला परे जाई कि तुम पुश करिवो ओके देन तुम एठी पुश करलो ओके पुश हे गला सक्सेसफुल हे गला देन एठी जाई तुम चेक करियो तो बळे एटा मु रिफ्रेश करूची विंडो फंक्शन टा हमर नथिबो एठी देखो विंडो फंक्शन टा हमर नाही ओके एंड जत्ते बेले मु ताको मर्ज करिवि तमर एठी शो कर देबो कि एटा विंडो फंक्शन नाही तो एटा जानिबो केमिति जतले तमे ताको मर्ज करिवो मेन ब्रांच सहित सेठी तुम शो करिवो कि दिस इज डिलीटेड दिस इज इंसर्टेड दिस कोड हैज बीन एडेड ए जिंस गुडा तमरो शो करिवो सो दैट सेथुर तमे ट्रैक करि परिबो कि मोर केमिति मैनेज होउची ओके सी देखो वन फाइल चेंज्ड एबे कोन हला कि ओके सो दिस फाइल वाज डिलीटेड देखो रेड देखेला दिस फाइल वाज डिलीटेड देखौची त माने मु ए फाइल टा डिलीट कर देइची तो चेंजेस होउची कोन हला ए फाइल टा मु डिलीट कर देइची जोटा कि मु चाहूची कि मेन ब्रांच को मर्ज करिया पई ओके एबे को कर आ कोन डाउट्स अछि बुझियला तमे सब ट्राई करो एटा सब देखो एटा ट्राई करला परे देन यू विल सी कि हमरो कोन प्रॉब्लम्स आसुची यानी कोथरे किछ डाउट्स असला कि कोन असला यू कैन गेट टू नो ओके सर ओके ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଏଲଟି ରେ ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଅପସନ ଥିଲା ଲେକ୍ ପାଇପଲାଇନ ଫ୍ଲୋ ଏଡିଟର କୁ ଅଫ୍ କଲେ ହଉଥିଲା। लेक पाइपलाइन एडिटर को ऑफ कर ले माने कोटा कहले हम देखे न्यू पाइपलाइन को गली कोटा कहलो एडिट पाइपलाइन ନାଇଁ ସାର୍ ମେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲା ଆଡୁ ସାର୍ ମାନେ ନୂଆଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ अच्छा नोटा क्रिएट जब करूची ईटीएल पाइपलाइन ସାର୍ कोठी ଲେକ୍ कोठी ପାଇପଲାଇନ୍ସ ଏଡିଟର ଅନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଉପରେ ସାର୍। देखो तो एटा सेटअप करिया पड़ो सब जाको सेटअप माने सब जाको सर्वर ले सेटा सब जाको सेटअप करिवो
सेटअप एटा कॉन्फ़िगर बेसिकली तमे जो माने क्रिएट करछो पाइपलाइन रो कॉन्फ़िगरेशन सब करिया पड़ो तार पाइपलाइन नेम कोन डी तापर बजेट तार कोन माने सर्वरलेस रो बजेट पॉलिसी हमर किछि नाही सोर्स कोड रो पाथ तमे देबा पड़ियो नोटबुक रो पाथ देन यूनिटी कैटलॉग रो ऑपरेशन अछि को कैटलॉग ऊपर तमे माने को कैटलॉग ता तमर इनपुट बेसिकली तमे को कैटलॉग रे स्कीमा तो नाही को कैटलॉग रे काम करिया चाहो तो मु कहबी कि मते वर्कस्पेस रे काम करिया अछि देन को स्कीमा कोन ओके डिफॉल्ट की इनफॉर्मेशन को स्कीमा चाहो इनपुट बेसिकली एटा डेस्टिनेशन सॉरी एटा डेस्टिनेशन कोन अछि कोथरे तमे राइट करिया चाहो फाइनल टेबल टा ओके यू कैन मेंशन दिस वन एज वेल देन नोटिफिकेशन एडवांस्ड ऑल दिस थिंग पर तमे क्रिएट करियो क्रिएट कला परे बट एठी तुमको करियो सेटा तो ठीक अछि बट प्रॉब्लम सो होची कि तमे जब गोटे पाइथन रो किछि कोड लेखुचो से तुमको अलाउ करूनी डीएलटी रो पाथ रे से तुमको अलाउ करूनी तो ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡିଏଲଟି କି ଡିଏଲଟି ଡଟ୍ ଟେବଲ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମର ନୋଟବୁକ ରେ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ତମକୁ ସେଟା ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ ଟୁ କନଫିଗର ହିୟର ଦେନ୍ ଓନଲି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋ ତମର କ୍ରିଏଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଇପଲାଇନ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛି Okay, sir, got it. ଓକେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ सर ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସର୍ ଡାଟା ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ରେ ଆମେ ସଲ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା ଆଗେନ୍ କୋଲେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା କି ସାର୍ ଡାଟା ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବା କି ହଁ କୋଲେସରେ ତମେ କରିପାରିବ ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଡାଟା ଗୁଡାକ ତମର ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ମାନେ ଇନସର୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଅଧିକ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ମର୍ଜ କରିକି ତମେ ଗୋଟେ କରିପାରିବ ସପୋଜ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଚେକ୍ ସପୋଜ ତମର 1 to 5 ଅଛି ଓକେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଟା ପାର୍ଟିସନ୍ସ ର ଡାଟାରେ 1000 ଅଛି ବଟ୍ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର 1000 ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ତମର କଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସେଟା ତ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ହବ ନାହିଁ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଟା କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବ ବିକଜ କୋଲେସ୍ କଣ କରୁଛି ତମର ଫାଇଲ ଗୁଡାକୁ ମର୍ଜ କରିଦଉଛି ସିଙ୍ଗଲ କୁ ତ ତମେ ତ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ବଢିଯିବ ନା ତ ସେଇଟା ପସିବଲ ନାହିଁ ନା ସାର୍ ନାଇଁ ସେଟା ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ ତମକୁ ଡାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କଣ ସବୁ କେସରେ ଏଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ଓନଲି ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ହଉଛି ତମର ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ଅଛି ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ପାର୍ଟିସନ ରେ ତମର 200 କି 300 ଡାଟା ଅଛି ତମେ କଣ କଲ ମୁଁ କୋଲେସ୍ କରିଦେଲ କୋଲେସ୍ 3 କରିଦେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ମର୍ଜ କରିକି ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ ବନେଇଦେଲ ଯୋଉଟା କି 900 ରେକର୍ଡ ଅଛି ତ ନାଉ ଆମେ ହଜାର ହଜାର 900 ରେକର୍ଡ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ ହବ କି ଆମ ଡାଟାଟା ପ୍ରପରଲି ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ ମାନେ ପ୍ରପରଲି ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯିବ ଓକେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସାର୍ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ପରସିଷ୍ଟ ମେଥଡ ର କ୍ୟାଚ୍ ର ଷ୍ଟୋରେଜ ଲେଭେଲ କଣ ଥିଲା ସାର୍ ମାନେ କ୍ୟାଶ ମେମୋରି ଓନଲି ଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ ସୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କଲେ ଦେଖଉଛି ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ ସେଇଟା ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଯାଉଛି मेमोरी एंड डिस्क मेमोरी ଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି स्टोरेज लव अच्छा मेमोरी एंड डिस्क रहुଛି कि डेटाबेस रिप्लेस बाय यूजिंग मेथड दिस मींस स्पार्क will push ahead to store the data in memory on the cluster node memory is insufficient to hold the cache then ओके 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 तो सी ଦେଖଉଛି କି memory and disk ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିଲି memory ଥିଲା ବୋଲି I'll check because ଏଥିରେ stack overflow ରେ କି ଗୋଟେ ଲେଖିଛି କି memory only ଥିଲା ओके ओके मेमोरी ओनली टा हमर आरडीडी ପାଇଁ राइट 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 डाटा फ्रेम ପାଇଁ मेमोरी एंड डिस्क ठीक ଅଛି मेमोरी एंड डिस्क ओके मेमोरी एंड डिस्क जे डाटा फ्रेम ପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ that will be memory and disk ତମେ आरडीडी କରୁଛ that is only memory ओके करेक्ट 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 ठीक ଅଛି ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆରଡିଡି ନଉଛ ସେଟା ଓନଲି ମେମୋରି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉଥିଲା ଯଦି ଅଧିକ ଡାଟା ନବା ଆରଡିଡି ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ନଉଛ ସେଥିରେ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ ଆସୁଛି ଦିଟାକ ଆସୁଛି ଓକେ ଯଦି କିଛି ବି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ it will store the data to disk so that what happens like the the code will not fail okay basically that code ଟା slow ହେଇଯିବ processing ଟା but ଟା fail ହବନି
तो सर परसिस्ट केतବେଳେ यूज करिया था? ନା ପରିସ୍ଥିତି ତମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପସନ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି। ସପୋଜ ତମେ କହିବ କି ମୁଁ ଖାଲି ମେମୋରି ଓନଲି ଡିସ୍କ ସିରିଆଲାଇଜ, ବହୁତ ସାରା ଅପସନ ଅଛି ପରସିଷ୍ଟ ର। ତ ସେଇଟାରେ ତମେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଓକେ। ओके। तो कैश रे बे ओएमएम एरर आसीबन सर कहीं से डिस्क କ୍ୟାଶ ରେ सिरियल ନାହିଁ, କ୍ୟାଶ ରେ ଓଏମଏମ ଏରର ଆସିବ ଯଦି ଡାଟା ଫ୍ରେମ ୟୁଜ କରୁଛ। ଯଦି ଆରଡିଡି डाटा ୟୁଜ फ्रेम। କରୁଛ, ହଁ ଆରଡିଡି ୟୁଜ କରୁଛ ଦେନ ଆସିବ। ओके सर गॉट इट। ସରି। तो मोस्टली तेरे को डिफरेंस पचारती व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड परसिस्ट। ओनली द स्टोरेज लेवल टा डिफरेंट अच्छी। तुम स्टोरेज लेवल टा डिफॉल्ट अच्छी आमर कैश रे, बट परसिस्ट रे स्टोरेज लेवल टा तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज लेवल तुम अच्छी। तो एंड आउ गोटे जिनस होचे ए जो गिटहब रो आई विल टेल यू कि तुम जो गोटे प्रोजेक्ट रे काम करूछ, यू विल बी ऑलवेज वर्किंग विथ डिफरेंट डिफरेंट रिपोजिटरीज। तो रिपोजिटरी माने स्पेशली तुम जो डिप्लॉय करूछ कोड टाकू, सेतेबेले तुमको दरकार गोटे सेपरेट डिप्लॉयमेंट टूल। ओके। डिप्लॉयमेंट टूल माने सपोज तुम गोटे गोटे एनवायरनमेंट रे काम करूछ, माने रियल टाइम सिनेरियो मु कहूची। रियल टाइम सिनेरियो कोन होची कि सपोज यू आर वर्किंग इन वन प्रोजेक्ट एंड माने वन एनवायरनमेंट। बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट थाए, गोटे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट थाए, गोटे टेस्टिंग एनवायरनमेंट थाए, गोटे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट थाए। तो से डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट रे काम करूछ, देन तुमको कोड टाको मूव करियर अछि। बेसिकली तुम कोड टाको मूव करियर अछि। ओके। गोटे एनवायरनमेंट रू कि गोटे वर्कस्पेस रू आ गोटे वर्कस्पेस को, तो से केसेस रे यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ गिटहब। नहले तुम कोड टाको केमती मूव करियो, बिकॉज़ एमती नहीं कि तुम कोड जाई कि आ गोटे एनवायरनमेंट है कि आ गोटे वर्कस्पेस से क्रिएट करिवो, नोटबुक क्रिएट करिवो, कॉपी पेस्ट करिवो। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। तमे कोन करिवो ना, कोड टाको मूव कर द गिट को, देन गिट सहित क्यू एनवायरनमेंट रे जहां भी डाटा अछि ताको तुम कनेक्ट करिकि ता सहित पुल कर देलो। जो ब्रांच मेन ब्रांच हो जहाँ भी हो पुल कर देलो, सो दैट कौन हम कि तुम डाटाटा क्यू एनवायरनमेंट भी पळे आसिला। सिमिलरली आल्सो प्रॉड आल्सो तुम सेटा कर परिबो। एंड जब ब्रांच क्रिएट करूछ, ब्रांच जेतेबेले एटा होची गोटे कोन, एटा होची मोर रिपोजिटरी नेम, रिपोजिटरी भितर मो ब्रांच क्रिएट करनी। तो मु जदी चाहेबी कि अक्रॉस द ब्रांच, सॉरी अक्रॉस द रिपोजिटरी आई वांट टू मूव माय कोड। बेसिकली एठी कोन पुल करूची गोटे ब्रांच भितर, सॉरी गोटे रिपोजिटरी भितर मल्टीपल ब्रांच अछि, and I want to share, I want to push my code across the branches, then ମୁଁ ଏଟା यूज କରିବି ଏମିତି। ବଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ रिपोजिटरी टू आउ गोटे रिपोजिटरी को ମୁଁ ଯଦି କୋड ଟାକୁ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପୁsh କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, then I will use compare across forks, this one। ओके। कंपेयर अक्रॉस फॉर्स करदेले से मते ऑप्शन दबो कि आउ गोटे ब्रांच रो आउ गोटे रिपोजिटरी आउ गोटे ब्रांच को मूव करिया ପାଇଁ। सी एठी ऑप्शन आसला कि मु मेन ब्रांच को ए जो ए ब्रांच रो एटा को एठी मु चेंज करि परिबे, रिपोजिटरी आउ किछि ब्रांच भी ऐड कर परिबे। एठी भी मु यदि आउ गोटे किछि अछि ब्रांच को भी ऐड कर परिबे। ओके। एठी ऑप्शन मोर शो करूनी बिकॉज़ मु अलगा किछि रिपोजिटरी क्रिएट करिनी, बट आई कैन सी आई कैन डू दैट। एठी मु सिलेक्ट कर देले सेही रिपोजिटरी सेही ब्रांच टू आउ गोटे रिपोजिटरी आउ गोटे तार ब्रांच, then I can push it, create a pull request and I can move। एटा बुझियला। यस सर। ओके। सो ए जिंस गुडा को एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड। बेसिकली जेतले काम करबो यू विल अंडरस्टैंड कि हमर केमती होची कोन होची, एंड एटा आइडियली केमती काम करे। ओके। सर आड रिपोजिटरी भी जेने हम यूआरएल पके करथु सेंड करिया ना, यूआरएल टा जोड़ा हम देलु जेने एडे हम देलु ना सर, डाटाब्रिक्स हम जेने यूआरएल टा देलु, हम्म। तो सेमिति आड रिपोजिटरी करिया सर। हाँ हाँ। गॉट इट। ओके। तुम एटा प्रैक्टिस करो। गोटे ब्रांच रिपोजिटरी क्रिएट करो, रिपोजिटरी को तो डिफॉल्ट ब्रांच उठा अछि, सेतिर फ्यूचर ब्रांच क्रिएट करो, क्रिएट करी तमर गोटे प्रोजेक्ट बनाओ। ओके। आई विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू डू। तमर गोटे प्रोजेक्ट बना, जति मु सिंपल जिंस कहिथिले डाटा ईटीएल टूल, जोटा ईटीएल बनेबो, एक्सट्रैक्ट करछो, ट्रांसफॉर्म करछो, लोड करछो। ओके। फर्स्ट कोन करबो, एक्सट्रैक्ट करबो, गोटे कोड को पुश करबो। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट करिवो, डाटा को रीड करिवो, आउ ब्रोंज लेयर को राइट करिवो, दैट्स इट। नेक्स्ट कोन करिवो ना, आउ गोटे नोटबुक लिखिवो, सेतिर ऐड करिवो, जोटा कि तमे डाटाटा ब्रोंज रु रीड करूछो, सिल्वर को राइट करूछो, गोटे किछि माइनर चेंजेस करके ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ भी करछो। एग्रीगेट तो नुहे, मे बी तमरो न्यू कॉलम क्रिएट हो कि नल वैल्यू हैंडल हो, किछि भी हो, सेटा गोटे कलो, देन तमे कोड को पुश कलो।
ओके देन आउ गोटे को नेक्स्ट कोन करबो कि नेक्स्ट तमे ट्राई करियो कि आउ गोटे की चेंजेस करके अगेन कोड टा को पुश करिया पे ओके एमती करले तमे जानि परियो कि कोन चेंजेस आछे कोन नै ओके एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यूआई माने आमे एठी कोन ए सब यूआई रो करूचे मर्ज हो पुश हो पुल हो जा भी हो बट हाँ दिस आल्सो कैन बी डन बाय यूजिंग बैश कोड माने तार गोटे कमांड भी अछि पुश कमांड कमिट कमांड अछि जोटा कि भी आमे यूज करी कर परिबा ओके बट आइडियली माने दैट इज नॉट नीडेड ओके कहना सेटा को माने कमांड को मन रखिबा तार गोटे सब मन रखे इट्स टू डिफिकल्ट तो तमे एटा यूआई रे करथा ओके जे भी तुम पचारले कि इंटरव्यू रे कि हैव यू एवर यूज्ड गिट बैश माने तमर गोटे कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जेमती अछि सीएमडी से टाइप र गिट बैश तो सेतर तुम कोड लिखिया पड़ो कमांड लिखिया पड़ो कि कमिट दिस गिट पुश गिट पुल एन सब लिखिया पड़ो जोटा कि तुमको कमांड मन रखिया पड़ो बट एठी कोन तमर यूआई अछि तो डायरेक्टली सिलेक्ट कर देले सेटा मर्ज हो जाउछ ओके दैट इज द ओनली डिफरेंस सो एटा बुझियला समस्त करा ना का और डाउट्स अछि बुझियला तो यस सर। okay okay fine so we can stop here okay सर देन तो सॉरी ना सर आना अच्छी। मोस्टली तो सरी गला मु काली देखुची जदी काली जदी से गोटे एसेट बंडल गोटे कांसेप्ट अछि सेटा मोटे काल देखुथिली हेलानी जदी सेटा हेला देन आई विल टेल यू और एल्स काली हमें किछि इंटरव्यू क्वेश्चंस किछि अछि डिस्कस करबो ओके सर। माने डिप्लॉयमेंट रो गोटे टूल अछि जोटा कि हमें एसेट बंडल लेबे रिसेंटली अपडेट आसी एथरे तो एठी देखिबो इफ आई गो हियर एठी तो क्रिएट करले देखो एसेट बंडल गोटे आसुचे ओके तो बेसिकली तमे गोटे बंडलिंग डाटा कोड को बंडल करिकी तमे माने जेंती कोन कहते कंटेनराइज करंती जेंती सेम टाइप रो गोटे बंडल करछो बंडल करिकी तमे गोटे अलगा किछि एनवायरनमेंट को मूव कर परिबो ओके की कॉपी कर परिबो सो दैट इज व्हाई बंडलिंग से बंडलिंग टा केमिति हबो आई हैव टू एनालाइज दैट वन बिकॉज एटा जिंसटा एबे रिसेंटली डाटाबेस रे अपडेट आछी ओके so that we can use it and we can basically এটা আমরা deployment রে হেল্প করে सर प्राय सर मॉक इंटरव्यू रे क्वेश्चन आता है सर हाउ डू यू ऑर्केस्ट्रेट योर जॉब तो प्राय केते लोक कहंदी यूजिंग एयर फ्लो टूल तो आमे कौन टूल कहू सर आमु जति पचारिबे ତମେ କହିବ କି directly କି we are using job pipelines okay ଆମର job and pipelines option ଅଛି components ଅଛି Databricks ରେ we are using that and we are orchestrating our job and coming to airflow ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ different tool जोटा एक्सटर्नल टूल जोटा कि हमें डाटा स्केड्यूलिंग ପାଇଁ यूज करछु ओके माने गोटे डाटा गोटे पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल करबा गोटे टूल यूज करछु बट आमे तो नॉर्मली आमे डेटाब्रिक्स रे अछि जॉब पाइपलाइन जोटा कि आमे डाटा शेड्यूल करि परिबा गोटे कोड रनिंग शेड्यूल तापर आमे सेतरे फाइल अराइवल भी सेटअप करि परिबा ए सब जिंस करि परिबा so you can tell ki we have the option of job and pipelines in Databricks and we are using that for orchestrate our job and we are also scheduling the job at a specific time which is requested by the customer and we are executing our pipeline okay एमती कहि परियो एयरफ्लो इज अ डिफरेंट टूल गोटे तमे डाटाब्रिक्स सहित ओके ओके इंटीग्रेट करिकी करूछ ओके फॉर नाउ यू कैन टेल दिस थिंग काहेकि ना एटा हम सब जहाँ भी बहुत सारा टूल्स अछि हां बहुत सारा टूल्स अछि तमे ताको इंटीग्रेट करि परियो एटा किछि ना एटा कस्टमर रिक्वायरमेंट था बेसिकली कस्टमाइजेशन सोटा सेटा होछि बट आमे कहबो आमे डाटाब्रिक्स रो ही हाँ जॉब कंपोनेंट्स रे हम पाइपलाइंस अच्छी हाँ जॉब पाइपलाइंस अच्छी वी आर कॉन्फ़िगरिंग दैट एंड वी आर यूजिंग दैट सर आउटे थिला कि माने स्ट्रीमिंग डाटा ऊपर हम क्वेश्चन आसे सर माने केते इयर एक्सपीरियंस पर आसीबे स्ट्रीमिंग डाटा टा टिके एक्सपीरियंस माने 4-5 इयर्स पर टिके आसे ओके ओके स्ट्रीमिंग सर डाटा माने डीप लेवल बेसिक तो जानिଛ तमे किछि ना स्ट्रीमिंग केमति हबो डाटा डी फ्रिक्वेंटली आसुथिबो गोटे फ्रिक्वेंटली माने एवरी 1 मिनिट की 5 मिनिट 10 मिनिट से तमे ताको स्ट्रीमिंग यूज करिवो ओके बट स्ट्रीमिंग यूज बट करले हम बेले बट हमें रियल टाइम स्ट्रीमिंग तो हैंडल करना सर एटा बैच स्ट्रीमिंग टा ना
रियल टाइम स्ट्रीमिंग टा तबा कहली रियल टाइम स्ट्रीमिंग माने एवरी सेकंड की एवरी मिनिट डाटा टा जदी आस्तबो दैट इज रियल टाइम स्ट्रीमिंग। बैच स्ट्रीमिंग कोटा जे तमन गोटे ड्यूरेशन स्पेसिफिक ड्यूरेशन रे होची माने सपोज एवरी 1 आवर रे तमरो डाटा टा आसुची कि एवरी 6 आवर्स रे कि एवरी डे आसुची देन दैट इज कॉल्ड बैच स्ट्रीमिंग। बैच स्ट्रीमिंग माने बैच डेटा इज डिफरेंट। बैच डेटा माने तमरो किछि फिक्स टाइम नाही जितेबाला डाटा आसला तुम रीड कल ओके ताको एग्जीक्यूट कल ओके तार किसी फिक्स टाइमिंग नाही। बट स्ट्रीमिंग माने होची दीटा जिंस अछि गोटे गोटे स्ट्रीमिंग होची जे सपोज एवरी डे आसला कि एवरी 6 आवर्स 10 आवर्स रे तुम डाटा आसला तुम पाइपलाइन टा एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हबो देन तुम सेटअप करिवो कि फाइल अराइवल। देन ଆମେ ओके ସାର୍ କହିଦବୁ ନା ସାର୍ ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଡାଟାରେ କାମ କରୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ର ବାସ୍ ଫର୍ମାଟ ଜାଣିଛୁ। हाँ नहीं नहीं बैच डेटा काम तुम एमती कहबनी तुम सेमती कहबो कि वी आर रिसीविंग आवर डाटा एवरी डे एटा सब बेस्ट ऑप्शन कहीं ना जे तुम एवरी मिनिट कहबो देन तुमर कोन क्लस्टर टा सब अप रहइबो माने यस तुमर सर। क्लस्टर टा केबे डाउन होबन तुम सब बेले क्लस्टर टा चलथिबो कंटीन्यूअस एतरे देखितो तुमर जो पाइपलाइन रे तुमर कंटीन्यूअस टा गोटे ऑप्शन अछि यस ओके सर कंटिन्यूस कंटीन्यूअस ट्रिगर। माने तमरो कंटीन्यूअसली तमरो क्लस्टर टा अप रहइबो जॉब टा अप रहइबो जेतेबेले से गोटे फाइल पाइला ताको ट्रिगर कर देला ओके। बट जदि तुम फाइल अराइवल दे देलो देन से सबले वेट करथिबो केतेबेले फाइल टा आसीबो फाइल जेतेबेले से पाथ रे अराइव हेई गला देन से कोन करो जॉब टा को ट्रिगर करिवो तो डेफिनेटली तमर क्लस्टर टा ऑफ होबा को टाइम लागिवो ताको एग्जीक्यूट होला एसो जिंस लागिला सो यू कैन टेल द जनरल सेकंड बैच आंसर। डेटा माने करंट डे -1 रे प्रोसेसिंग हुए ना। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନାଇଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଡେଟାରେ ବେସିକାଲି କଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ତମର କିଛି ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ନଥାଏ କି ଏଇ ଟାଇମରେ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ ହବ କି କଣ ଓକେ ବ୍ୟାଚ୍ ଡେଟାରେ ତମର ତ ସେଇଟା ଏନି ଟାଇମ ମେ ବି ସେଟା ମାନେ ମନ୍ଥଲି ୱାନ୍ସ ହେଇପାରେ ମନ୍ଥଲି ଦିଥର ହେଇପାରେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଡାଟାଟା ତମ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି हम्म। ओके आमे मैनुअली भी प्रोसेस करू कि गोटे स्केड्यूल भी कर दो को टाइम रे प्रोसेस करिया ପାଇଁ ओके तो से तरह भी हुए बट एटा होची स्ट्रीमिंग डाटा माने तो दी प्रकार स्ट्रीमिंग अछि जोटा मु कहली गोटे स्ट्रीमिंग होची तमरो जदी एवरी डे आसुची कि एवरी 12 आवर्स से थरे आसुची डाटाटा देन तम कोन हो फाइल अराइवल दे देलो सेते बेले से कोन करछि ना फाइल को सर्च करछि जदी किछि फाइल आसिला देन ताको से ट्रिगर करछि तो से केसेस रे कोन होची सब जेते थरा सेटा ट्रिगर हबो सेते थरा तमरो क्लस्टर टा ऑफ हबो माने डेफिनेटली क्लस्टर डाउन हो जाइथिबो ना गोटे गोटे स्पेसिफिक टाइम परे तो क्लस्टर टा ऑफ हेकी चलिबो जदि तमरो माने अछि कि हमर जदि अछि कि एवरी मिनिट रे हम डाटा टा रिसीव करछु देन वी कैन सेट अप कि हमर गोटे अछि कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस कर देले से क्लस्टर टा केबे डाउन होबनी एठी हम ट्रिगर गोटे अछि एठी हम ट्रिगर अछि गोटे कंटीन्यूअस अछि तो कंटीन्यूअस कर देले एटा केबे स्टॉप ही होबनी okay there is always one active run the continuous job is ensures that there is always one active run a new run is created as soon as the previous one finished or when there is none okay तो सब बेले गोटे एक्टिव रन ही चलथिबो जाले that is called continuous okay ତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କହିବୁ ସାର୍। हाँ, नहीं तमे बेस्ट होबो कि फाइल अराइवल कहि दियो फॉर नाउ काहे कि ना कंटीन्यूअस रे बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करिया पड़ो ओके यदि रियल ओके टाइम रे ସାର୍। काम करे ना देन इट वुड बी डिफिकल्ट तो इट इज बेटर कि सब तमें कहीदब कि फाइल अराइवल होची वी आर रिसीविंग द डेटा एवरी डे ओके वंस इन अ डे तो व्हाट वी आर डूइंग वी आर सिंपली सेटिंग अप द फाइल अराइवल एंड आमे गोटे पाथ सेटअप कर दोछु कि एई पाथ रे हमर तले फाइल टा पुट हबो देन एटा ଏଇଠି ऑटोमेटिकली ए जॉब टा ଏଇଠି ट्रिगर ପାଥରେ हेबो ସାର୍ ଆମର ADLS ର ରହିବ। एडीएलएस हो S3 बकेट हो जहां भी तमें कहि परिबो ओके ସାର୍। ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଆରାଇଭ୍ ହଉଥିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଟ୍ରିଗର କରିକି ପାଇପଲାଇନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରୁଥିଲୁ हाँ 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 ଆଉ माने ଥରେ। ट्रिगर ऑटोमेटिकल ना तमें एटा सेटअप करले एटा ऑटोमेटिकली जॉब टा ट्रिगर हबो तमो किछि करियो पड़िबो ओके 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 ଠିକ एटा ଅଛି। ऑटोमेटिकली एटा ट्रिगर हे जिवो तमो किछि ହୁଁ, करिया को पड़िबोनी जॉब टा से देखिला ए पाथ रे सबले से ताको मॉनिटर करथो डाटाब्रिक्स किछि यदि फाइल न्यू फाइल पुट हैला एंड सेई पाथ रे देन इट विल गेट ट्रिगर ଠିକ ଅଛି। ओके सो विल डिस्कस दैट काली तमे इंटरव्यू क्वेश्चन किछि डिस्कस करिवा देन विल सी ओके 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 ठीक अछि आमे देखिवा काली ओके